మీ యొక్క తల్లిదండ్రులను, గురువులను, కులదైవాన్ని, అలాగే అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానించుకోండి. వందే లక్ష్మీపతిం దేవం శంఖచక్రగదాధరం విద్యామూర్తిం హయగ్రీవం శబ్దార్థజ్ఞానలబ్ధగే అమృతాత్మాదమేఘావం అమృతాహరణం విభుం పాంచరాత్రాగమాచార్యం వందే వైకుంఠభూపతిం విశ్వక్సేనం దదాతార్క్ష్యం భరద్వాజం కపిం జలం వశిష్టాదిమునీన్ వందే పాంచరాత్ర ప్రవర్తకాన్. అస్మద్గురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః, అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమేష్టిగురుభ్యో నమః. గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాకమదీమహే వృణీమహే చ తత్రాద్యౌ దంపతీ జగదాంపతి. ఒక్కసారి ధ్యానం చేసుకోండి. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసుకోండి. లేనివారు మనసు గుండెల నిండా గాలిని పీల్చి వదలండి. 3 సార్లు చేయండి. కుడి తొడపైన ఎడమ చేయిలా, పైన కుడి చేయిని మగవారు రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. ఇంత మాదిరి వెచ్చుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కీలే, రైట్ హ్యాండ్ మేலே, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కీలే, రైట్ హ్యాండ్ మేலே, లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఇంత పక్క వెచ్చుకోండి. రైట్ సైడ్ పెట్టుకోండి. మా శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. విష్ణుస్సద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపుర్యగ్రహారే వర్తమానే వ్యవహారికజాంధ్రమాణేన ప్రభవాది నిష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయ నామ సంవత్సరాణామధ్యే మంగళకర శోభకృతనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిరఋతు ఫాల్గుణమాసే అసితపక్షే నవమ్యాం శుభదితో వాసరః సౌమ్యవాసరయుక్తాయాం ఉత్తరాషాఢనక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీవిష్ణుయోగ శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రీత్యర్థం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్యాః దేవదేవ్యాః భగవత్యాః పద్మావతీనాయక్యాః ప్రీత్యర్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం అస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేరు, మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ పేర్లు ముందుగా, తర్వాత మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా స్మరణ చేసుకోండి, సంకల్పం చేసుకోండి, చెప్పుకోండి. உங்கள் பேரு நட்சத்திரம் கோத்திரம் உங்கள் பெரியவா பேர் எல்லாமே ஒரு வாட்டி संकल्पम பண்ணிக்கோங்க, स्मरण பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्रा और नाम घर में जो कुछ भी बड़ा लोग हैं ना उन लोगों का नाम भी स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए. अंदर చెప్పండి मम क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम
ధన కనక వస్తు వాహన అభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం ప్రాప్తిత లక్ష్మీ చిరకాల సంరక్షణార్థం అప్రాప్తిత లక్ష్మీ ప్రాప్త్యర్థం శ్రీ అలమేల్మంగా సమేత శ్రీనివాస నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య అనేన సహాయేన కరిష్యే. విశేషతః మీరు ఏ కోరికతో అయితే అమ్మవారికి ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని ఈ సేవను నిర్వర్తిస్తున్నారో ఆ యొక్క கோரிக்கைன்னு ఒకసారి అమ్మవారి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்றீங்களோ அந்த சங்கல்பத்தை அந்த कामनते ஒரு வாடி தாயாருக்கு விज्ञापனம் பண்ணிக்கோ. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रहे हैं उस कामना को एक बार स्मरण कीजिए और माता जी को विज्ञापन कीजिए. मम मनोभीष्ट पर सिद्ध्यर्थम श्री अलमेलमंगा समेत श्रीनिवास नित्य कल्याण महोत्सवम आचार्य अनेन सहायेन करयिष्ये. ఒకసారి అమ్మవారికి ధ్యానం చేయండి రెండు చేతులతో. గోవిందా. ఓం నమో భగవత్యై పద్మకాసారమధ్యగతాయై నమో నమః. శుభోదయం. శ్రీ విజయాభ్యుదయ శ్రీ శోభకృనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణమాసం కృష్ణపక్షంతో కూడినటువంటి నవమి తిథి పూర్వకంగా సాగుతున్నటువంటి చక్కని సౌమ్యవాసరం బుధవారం నాడు అదిగో తిరుచుకనూరు మహాసామ్రాజ్ఞి అందమైనటువంటి పద్మనాయిక మణి చక్కనైనటువంటి తమ నిత్య తిరు కళ్యాణ విశేషాన్ని తిరు కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి శుభక్షణాలు. శ్రీశైలే కేలికాలే ముని సముపగమే యా భయాత్ ప్రాక్ ప్రయాత తస్యైవోపత్యకాయాం తదను సుఖపురే పద్మకాసారమధ్యే ప్రాదుర్భూతారవినోదే వికచదళచయే పత్యురుగ్రైస్తపోభిః సేయం శ్రీవేంకటాద్రిప్రభువరమహిషీ భాతు పద్మావతీ శ్రీ. అదిగో అత్యంత ఐశ్వర్యప్రదురాలైనటువంటి మాతృమూర్తి అమ్మ పద్మావతీదేవి ఒకానొకప్పుడు తాను అద్భుతమైనటువంటి శ్రీపర్వతమనబడేటువంటి చక్కనైనటువంటి తిరుమల కొండ మీద తన యొక్క నాయకుడైనటువంటి స్వామితో కలిసి వెళుతున్నప్పుడు దొంగతనంగా వెళుతున్నారు అన్నట్లుగా ఉద్యానవనంలో విహరిస్తున్నప్పుడు ఉద్యానవనంలో ఉన్న సమయంలో ఆ నాయకుడితో కలిసి ఉన్నప్పుడు దానికి ఆ ఉద్యానవన యజమానిగా ఉన్నటువంటి స్వామి తిరుమల నంబి వస్తున్నాడని ఎవరైతే భయంతో పరిగెత్తి పారిపోయారో ఇద్దరూ కూడా అలా పారిపోయిన వారిలో ఒకరు ఇదిగో మళ్ళీ ఆ మహాస్వామి యజమానికే తాను సాక్షాత్తు కుమార్తెగా ఆమె అర్పించబడింది స్వామికి. అటువంటి ఆ తల్లి ఇదిగో ఈ సుఖపురంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి పద్మాలు వికసించినటువంటి ఆ పద్మ సరోవర మధ్యలో లెక్కలేనన్ని దళాలతో కూడినటువంటి అరవింద పుష్పం ఆ చక్కనైనటువంటి తామర పుష్పంలో పద్మావతిగా ఎవరైతే ఆ నాయకుడైనటువంటి భగవానుడు సాగించిన తపస్సుకు ఫలితంగా ఎవరైతే వచ్చారో అదిగో అటువంటి సేయం సేయం శ్రీ వెంకటాద్రి ప్రభువరమహిషి
అలా అత్యద్భుతంగా సాగి వచ్చినటువంటి ఆ నందనందని యొక్క అద్భుతమైన హృదయంలో ప్రకాశంగా వికసించేటువంటి హృదయ పద్మంలో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి రాణి వెంకటాద్రి హృదయ రాణి. అదిగో పద్మావతి దివ్యమూర్తి ఇక్కడ తన ఐశ్వర్యంతో ప్రకాశిస్తోంది సుఖపురంలో. అటువంటి ఆ తల్లి తన నాయకుడైనటువంటి భగవానుణ్ణి పాంచరాత్ర ఆగమ విధానంతో ఇదిగో వివాహం చేసుకుంటున్న శుభ సందర్భంలో ఆ తల్లిని తలుస్తాం పిలుస్తామంటున్నారు. పద్మావతీ రమణ గోవింద గోవింద. విశ్వ ఆజవః వేద పవిత్రవతే పునాహిమాణ దేవతీద్యతే అగ్నే కృత్వా క్రతుర్గం వృణో యత్తే పవిత్రమర్చసి అగ్నే వితతమంతరా బ్రహ్మతేన పునీమహే వాభ్యాం దేవ సవితః పవిత్రేణ సవేన చ బ్రహ్మ పునీమహే విశ్వదేవి పునతి దేవ్యాగాత్ యస్యైవక్వేత్తనవో వీరవృక్షాః మదంతస్స ధామాద్యేషో యజ్ఞస్యామపతయోరగీణా ఈశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాదో పాదప్రాణేనే శిరోపయో భూః యావా పృథివీ పయసాపయోభిః యావరేగిట్టిజే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రిభిः పరిరక్షయేత్తేవ మన్వభిः అగ్నే దక్షయే పునాహిమాం తేన దేవా అపునతా ఏనాపో దివ్యంకషః తేన దివ్యేన బ్రహ్మణా ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే యః పావమానేరధ్యేతి శ్రుతిభిः సంభృతకం రసం సర్వగం సభూతమశ్నాతి సుదితం మాతరిశ్వనా పావమానేర్య అధ్యేతి శ్రుతిభిः సంభృతకం రసం తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరకం సత్పిర్మధోదకం పావమానే స్వస్యయనేః సుదుఘా హి పయస్వతీః శ్రుతిభిः సంభృతో రసః బ్రాహ్మణే సుమృతకం హితం పావమానేర్తి సంతునః ఇమం లోకమథో అమం కామాన్ సమర్థయంతు నః దేవైర్దేవైః సమాభృతాః పావమానే స్వస్త్యయనేః సుదుఘా హి ఘటశ్చ్యుతః ఋషిభిः సంభృతో రసః బ్రాహ్మణే సుమృతకం హితం येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन शास्त्रसारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं सदाद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविशोभयम् ओतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा ब्रह्मणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्सुवः तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः देवस्यात्वाः सवितुः प्रसवयति प्रासवे इति अभ्युन्यते दत्ते प्रसोत्यामिति प्रासोत्तिः अस्नाहाभ्यामिति बाहोभ्यामिति आह अस्नौ हि देवानाम् अध्वर्यो इति आस्ताम् पूर्णास्ताभ्याम् इति आह
अभ्यते अभ्रिः अभ्रिः असि नारिः असि इति आहासाञ्जे काण्डे 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 वै क्रियमाणे यज्ञं रक्षाकं सेदिघाकं सन्ते परिलिखितमिति परिलिखितं रक्षाः परिलिखिता इति परिलिखिताः अरातयः इति आह रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहतिः इदम् अहं रक्षसः ग्रीवाः इति गृह्णामि यः अस्मान् द्वेष्टियं च वयं विष्मः इति आह द्वौ वा पुरुषौ यं च एव द्वेष्टि यः च एनं द्वेष्टि तयोः एव अनन्तरायमित्यनन्तः आयं ग्रीवाः कृन्दति दिवे त्वाः अन्तरिक्षाय स्वाहा इति आहायेभ्यः एव येनां लोकेभ्यः प्रेति उच्यते पराञ्चं प्रेति उच्यते पुरस्ताः ते अर्वाचि इं प्रेति उच्यते तस्माः ते पुरस्ताः ते दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा इति आहायेभ्यः एव येनां लोकेभ्यः प्रेति उच्यते परस्ताः ते अर्वाचीं प्रेति उक्षति तस्मात् परस्ताः ते अर्वाचीं मनुष्याः ऊर्जम् उपेति जीवन्ते क्रूरम् इव वै एतत् करोति यत् खनति अवेति नयति शान्ति यवमतिरिति यव अवेति नयति ऊर्ग वै यवः ऊर्ग उदुम्बरः ऊर्जा एव समिति अर्धयते सम्मितेति सम्मिता औदुम्बरी भवति यावान् एव यजमानः तावतीम् एव अस्मिन् ऊर्जं ददाति पितृणा सदनम् असि इति बर्हिः अवेति शृणाति पितृदेवत्यमिति पितृ देवत्यं हि एतत् यत् निखातमिति यत् बर्हिः अनवस्थीर्येत्यनवस्थीर्यमनुयात् पितृदेवत्येति पितृदेवत्या निखातेति निखाताः स्यात् बर्हिः अवस्थीर्यमिनोति अस्याम् एव येनां मिनोति अथो इति स्वारुहमिति स्वा एव येनाहं करोति उदिति दिवं सभानायेति अन्तरिक्षं पुरुणा इति आह एषा लोकानां विधृत्या इति विधृत्यै दुदानः त्वा मारुतः मिनोतु इति आह दुदानः वै मारुतः देवानाम् औदुम्बरीं मिनोति तेन एव येनाहं मिनोति ब्रह्मवनिमिति ब्रह्मवनिम् त्वा क्षत्रवनिमिति क्षत्रावनिम् इति आह यथा यजुर्ति यथा यजोः एव एतत् घृतेन द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी येति प्रणेधामीति औदुम्बर्यां जोहोति द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी एव रसेन अनक्ति आन्तमित्या अन्तम् अन्वस्रावयतीत्यनो अवस्रावयति आन्तमित्या अन्तम् एव यजमानं तेजसा अनक्ति ऐन्द्र असि इति छदिः अधिनीति दधाति ऐन्द्र हि देवतया सदः विश्वजनस्येति विश्वजनस्य छाया इति आह विश्वजनस्येति विश्वजनस्य हि एषा छाया यत् सदः नवच्छदीति नवच्छदि तेजस्कामस्येति तेजः कामस्यापि न जाते त्रिवृतेति त्रिवृता स्तोमेन संमितमिति तेजः त्रिवृति त्रिवृते तेजस्वी एव भवति एकादश छदि एकादश छदि इन्द्रियकामस्येति इन्द्रियकामस्य एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षरा तृष्टुक् इन्द्रियम्
दृष्टुक इन्द्रियावी एव भवति पञ्चदश छदीति पञ्चदश छदी भ्रातृयवत इति भ्रातृव्यापदः पञ्चदश इति पञ्चदशः वज्रः भ्रातृया विभूत्या इति भ्रातृया विभूतिः सप्तदश छदीति सप्तदश छदी प्रजाकामस्येति प्रजाकामश्च सप्तदश इति सप्तदशः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्त्यै एकविंशति छदीत्येकविंशति छदे प्रतिष्ठाकामस्येति प्रतिष्ठाकामश्च एकविंश इत्येकविंशः स्तवानां प्रतिष्ठेति प्रति सा प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठिते उदरं वै सदः ऊर्ग उदुम्बरः मध्यतः उदुम्बरे विनोति मध्यतः एव प्रजानामिति ऊर्जं दधाति तस्माद् मध्यतः ऊर्जा भुञ्जते यजमानलोक इति यजमाना वै दक्षिणानि छदीगंशे भ्रातृव्यलोक इति भ्रातृव्यालोके उत्तराणीत्युदराणि दक्षिणानि उत्तराणीत्युदराणि करोति यजमान एव अयजमानात् उत्तरमित्युदरं करोति तस्मात् यजमानः अयजमानात् उत्तर इत्युदरः अन्तर्वर्तानित्यन्तः वर्तान् करोति व्यावृत्या इति व्यावृत्यै तस्मात् अरण्यं प्रजा इति प्रजाः उपेति परेति त्वा गिर्वणः गिरः इति यदा यजुरिति यथा यजोः एव एतद् इन्द्रस्य असि इन्द्रस्य ध्रुवम् असि इति आह ऐन्द्रं विहि देवतया सदायं प्रथम ग्रन्थिं स्नेयात् यदेतां न विस्रगंसयेदिति विस्रगंसयेत् अमेहेन अध्वर्योः प्रेति तस्मात् सः विस्रस्य इति विस्रस्यः शिरः वै एतदे यज्ञस्य यदे अविधानमिति हविः अविधानो प्राणा इति प्राणाः परवा इत्युपरवाः अविधाने इति अविधाने अविधान इति हविः धाने खायन्ते तस्मात् शीर्षण्ये प्राणा इति प्राणाः अधस्तात् खायन्ते तस्मात् अधस्तात् शीर्षः प्राणा इति प्राणाः रक्षोहन इति रक्षहनः बलगहन इति बलगहनः वैष्णवान् घनामि इति आह वैष्णवाः हि देवतया उपरमान् असुराः वै निर्यन्त इति निहेयन्तः देवानां प्राणेष्विति बलगानिति बलगानिति अघनन्नेतान् बाहुमात्र इति बाहुमात्रे अन्विति अविन्दन्ने तस्मात् बाहुमात्रा इति बाहुमात्रा कायन्ते इदम् अहं तं बलगमिति बलगम् उदिति वपानीयं नः समानहायम् असमानः निचखानेति निचखाना इति आह द्वौ भावपुरुषौ यः च एव समानः यः च असमानः यम् एव अस्मै तौ बलगमिति बलगं निखनत इति निखनतः तम् एव उदिति भवति समिति तृणत्ति तस्मात् सन्तृण्णा इति सन्तृण्णाः अन्तरतः प्राणा इति प्राणाः न समिति भिन्नति तस्मात् असम्भिन्ना इत्यसम्भिन्नाः प्राणा इति प्राणाः अपः अवेति नगति तस्मात् आर्द्राः अन्तरतः प्राणा इति प्राणाः यवमतिरिति यव अवेति नयति वै प्राणा इति प्राणाः उपरवा इत्युपरवाः प्राणेष्विति प्राणेषु एव ऊर्जं ददाति बर्हिः अवेति तृणाति तस्मात् लोमसाः अन्तरतः प्राणा इति प्राणाः आज्येन व्याघारयति दिवि आघारयति तेजः वै आज्यं प्राणा इति प्राणा
अनाः परवा इत्युपरवाः प्राणेष्विति प्राणेषु ये वा तेजः हनु इति वै एते इति यज्ञस्य यत् अधिशवने इत्यधिशवने न समिति तृणत्ति असन्तृण्णे इत्यसं तृण्णे हि हनु इति अच इति खलो दीर्घसो सोमे सन्तृज्ये इति सन्तृज्ये धृत्यै शिरः वै एतत् यज्ञस्य यत् हविद्धानमिति हविः धानं प्राणा इति प्राणाः परवाच्युपरवाः अनु इति अधिशवने इत्यधिशवने जिह्वा चर्म ग्रावाणः दन्ताः मुखम् आहवनीय इत्याह नासिका उत्तरवेदिरित्युत्तरवेदिः उदरं सदा यदा खलु वै जिह्वया आदस्विति दतेषु अतिथि अथ मुखं यदा मुखं गच्छति अथ उदरं गच्छति तस्माद् हविर्धान इति हविः धाने चर्मन् अधीति ग्रावभिरिति ग्रावाभिः अभिसुत्येत्यभिसुत्या आहवनीय इत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्येति परा इत्यासदसि भक्षयन्ति यः वै विराज इति विराजः यज्ञमुख इति यज्ञमुखे योऽहं वेदादुहे एव येनायं वै विराडिति विराट् तस्यै त्वक् चर्म अधिशवने इत्यधिशवने स्तनाः परवा इत्युपरवाः गावानः वत्साः ऋत्विजा दुहन्ति सोमः पयायः एवं वेदादुहे एव एनाम् चात्वालादिष्टियान् उपेति भवति योनिः वै यज्ञस्य चात्वालं यज्ञस्य योनित्वायेति स योनि देवाः वै यज्ञं परेति अजयन्ताम् आग्नेयिद्धादित्याग्नेयिद्धात् पुनः अपेति अजयन् एतत् वै यज्ञस्य पराजितमित्यपराजितं यत् आग्नेयिद्ध्रमित्याग्ने इध्रं यत् आग्नेयिद्ध्रादित्याग्नेयिद्ध्रात् धिष्णियान् विहरतीति विहरति यत् एव यज्ञस्य अपराजितमित्यपराजितं तथा एव एनं पुनः तनुते पराजित्येति पराजित्य इव खलु वै एते यन्ति ये बहिष्पवमानमिति बहिः पवमानं सर्पन्ते बहिष्पवमान इति बहिः पवमाने स्तुते आह अग्नेदित्यग्ने इति अग्नेन वेति हराबरिः तृणाहि पुरोडाधाने अलं कुरु इति यज्ञम् एव अपचित्येत्यपादित्य पुनः तन्वानाः यन्ति अङ्गारैः द्वे इति सवने इति वीति हरति शलाकाभिः सशुक्रत्वायेति सशुक्रत्वाय अथो इति समिति भरति एव येन ते धिष्ठियाः वै अमुष्टिन् सोमं अरक्षन्नेतेभ्यः अधीति सोमं एति अहरन्नेताम् अन्ववायन्नित्यनो अवायन्नेतां परिति यः एवं वेद विन्दते परिवेष्टारमिति परिवेष्टारं ते सोमपीठेनेति सोमापीठेनावीति आद्यन्ता ते देवेषु सोमपीठमिति सोमपीठम् ऐच्छन्ता तानि देवाः अब्रुवन् द्वे द्वे इति द्वे द्वे नामनि इति पुरुषम् अथा प्रेति वा आप्स्यथना वा इति अग्नयः वै अथ धिष्णियाः ब्राह्मणः अर्धुकः तेषां ये निर्दिष्टं
पर्यविसन्निति परि अविसन्नेते सोमपीठमिति सोमपीठं प्रेति आप्नुवन् आहवनीय इत्याहवनीयः आग्निध्रीय इत्याग्निध्रीयः होत्रीयः जालीयः तस्मात् तेषु जुह्वति अतिहायेत्यतिहायावषटे करोति वीतिः एते सोमपीठेनेति सोमपीठेन आख्यन्ता देवाः वै याः प्राचीः आहुतिरित्याहुतिः अजहवो ये पुरस्तात् असुराः आसन्नेतान् प्रेति याः प्रतीचीः ये पश्चात् असुराः आसन्नेतान् ताभिः अपेति अनुदन्ता प्राचीः आहुतय इत्याहुतयः हूयन्ते प्रत्यङ् आसीनः धिष्ठियान् व्याघारयति दिवि आघारयति पश्चात् च एव पुरस्तात् च यजमानः भ्रातृयान् प्रेति नुदते तस्मात् पराचीः प्रजा इति प्रेति वीयन्ते प्रतीचेः जायन्ते प्राणा इति प्राणाः वै एते यत् धिष्ठियाः यत् अध्वर्यः प्रत्यङ् अधिसर्पेदित्यधिसर्पेत् प्राणानिति प्राणान् समिति कर्षे वै एषा यज्ञस्य यत् होता ऊर्ध्वः खलु वै नाभ्यै प्राण इति प्राणः अवाङ् अपान इत्यपानः यत् अध्वर्यो प्रत्यङ् होतारम् अधिसर्पेदित्यधिसर्पेत् अपान इत्यपाने प्राणमिति प्राणं दद्यात् न अध्वर्योः उपेति जगति वाके वीर्या वै अध्वर्योः यत् अध्वर्योः उपगायते उद्गात्र इत्युद्गात्रे जायन्ते प्राणा इति प्राणाः वै एते यत् अध्वर्योः प्रत्यङ् धिष्ठियान् अधिसर्पेदित्यधिसर्पेत् प्राणानिति प्राणान् समिति कर्षेत् ताभिः वै एषा यज्ञस्य यद् होता ऊर्ध्वः खलु वै नाभ्यै प्राण इति प्राणः अवाङ् अपान इत्यपानः यद् अध्वर्योः प्रत्यङ् होतारम् अधिसर्पेदित्यधिसर्पेत् अपान इत्यपाने प्राणमिति प्राणं दद्यात् प्रमायुक इति प्रामायुकः स्यात् न अध्वर्योः उपेति गायेत् वाक्वीर्यैति वाके वीर्यः वै अध्वर्योः यत् अध्वर्योः उपगायेदित्युपगायेत् उद्गात्र इत्युद्गात्रे वाचं सम्प्रेति यच्छेत् उपदासुकेत्युपादासुका अस्या वाके स्याते ब्रह्मवाक् इति ब्रह्मावादिनः वदन्ति न असग्यस्थित इत्यसंस्थिते सोमे अध्वर्योः प्रत्यङ् सदा अदिति याते अथा कथा दाक्षिणानि होतुं येति यामः हि सः तेषां कस्मै अह देवाः यामं वा अयामं वा अन्विति ज्ञास्यन्ति इति उत्तरेणेत्युदरेण आग्निध्रमित्याग्निध्रं परीत्येति परि इत्याजुहोति दाक्षिणानि न प्राणानिति प्राणान् समिति कर्षति नीति अन्ये धिष्णियाः उप्यन्ते न अन्ये यान् निवपतीति निवपति तेन तान् प्रीणाति यान् न निवपतीति निवपति यत् अनुदिशतीत्यनुदिशति तेन तान्
स्वर्गायेति सुभागाय वै एतानि लोकाय हूयन्ते यते वै सत्यनानि द्वाभ्यार्हवत्यैति गार्हवत्येः ज्योतिर्वादिति द्वीपात् यजमानः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठितिः आग्ने त्रैत्याग्ने ज्योति अन्तरिक्षे एवायेति क्रमते आहवनीय इत्याहवनीये ज्योति स्वर्गमिति सुभागम् एवायेनं लोकं गमयति देवान् वै स्वर्गमिति सुभागम् लोकं यः रक्षागुंसि अजिगागुंसन्नेते सोमेन राज्ञा रक्षागुंसि अपहत्येत्यपहत्य अप्त्वम् आत्मानं कृत्वा स्वर्गमिति सुभागम् लोकम् आयन्ने यसाम् अनुपलाभायेत्यनुपलाभाय आत्तः सोमः भवति अथ ఓం నమో భగవత్యై తిరుచ్చుకనగర సామ్రాజ్ఞై నమో నమః. అదిగో అందమైనటువంటి మాతృమూర్తి చక్కగా సాగుతున్నటువంటి తన నిత్య తిరు కళ్యాణంలో భాగంగా సమస్తమైన రాజోపచార భక్త్యోపచార శక్త్యోపచార సేవా విశేషాలను చక్కగా అందుకున్నటువంటిదై అద్భుతమైనటువంటి మూర్తిమంతమైన స్వరూపంతో అదిగో స్వామివారి పాదాల దగ్గర చక్కగా ఆ మాంగళ్య రూపంలో అర్చనలు అందుకున్నారు అమ్మవారు. అద్భుతమైనటువంటి ప్రవర విశేషంతో కైంకర్య పరులు అందించినటువంటి ఆ సేవా విశేషాన్ని అందుకొని తాను స్వయంగా మంత్రమూర్తిగా ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ దివ్య స్థానంలో అదిగో స్వర్ణ సింహాసనం మీద సగుణ సాకార రూపంలో చక్కగా ఉంటూ భగవానుని యొక్క హస్తపద్మం నుంచి అందమైనటువంటి ఆ మాంగళ్య రూపాన్ని మాంగళ్యం తంతునానేన ధర్మరక్షణ హేతున కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదశతం అని స్వామి అదిగో స్వర్ణ యజ్ఞోపవీతధారి అయి అద్భుతమైనటువంటి గజపుష్పమాలాది విశేషాలను స్వయంగా ధరించిన వారై సాంబ్రాణి పరిమళాలతో నిండినటువంటి పుష్ప పరిమళాలతో గుబాళిస్తున్నటువంటి ఆ తిరు కళ్యాణ మండపంలో వేదమంత్ర విశేషాలతో మంగళతుర్య నాదాల మధ్య చక్కగా సమస్త భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ స్వామి ఒకరి హృదయానికి మరొకరి హృదయం పుష్పహార బంధంతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నటువంటి వారై చక్కగా ఆ సేవా విశేషాలను ఒకరికి ఒకరు ఆ పరస్పర గౌరవంతో సౌజన్యంతో అటు అమ్మ పద్మావతి ఇటు స్వామి సప్తగిరి సార్వభౌముడైనటువంటి ఆ శ్రీనివాస దివ్యమూర్తి అందుకుంటూ ఉన్నారు. భగవానుని యొక్క అద్భుతమైన కీర్తి ప్రతిష్టలతో మమైకమై అమ్మవారు ఆయనను తన స్వరూపంతో ప్రకాశింపజేస్తారు. ఆయన జ్ఞానస్వరూపుడు, అమ్మవారు శక్తి రూపిణి. ఇద్దరూ కూడా నిరాకారులు. ఒక దృష్టితో నిరాకారమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ రూపమే సాకారమై ఆయనలో ఉన్న శక్తి నిరాకారం, సాకారమై బయటకు విశ్వరూపంలో కనబడుతుంది. అలాంటి విశ్వరూపంలో ఉన్నటువంటి హెచ్చుతగ్గులు సరిచేస్తూ అదిగో స్వామి మాంగళ్య ధారణతో అమ్మవారిని చక్కగా రక్షసామపహత్య ఇత్యపహత్యై త్వాం సోమాతనోకృద్భ్యైతి తనోకృతేభ్యః ఇతి అహాతనోకృతి తనోకృతేః ఏషః ద్వేషోऽభ్యగతిద్వేషः భ్యః అన్యకృతేభ్యైత్యన్యకృతేభ్యః ఇతి ఆహ అన్యకృతాని ఇత్యన్యకృతాని హి రక్షాగంసి ఉరోయంతా అసి వరోధం ఇతి ఆహ ఉరో నా కృధి ఇతి వావ ఏతత్ ఆహ
आजुषाणः अप्तुः आज्यस्य वेतो इति आह अप्तुम् एव यजमानं कृत्वा सुवर्गमिति सुभागम् लोकं गमयति रक्षसाम् अनुबलाभायेत्यनुबलाभाय येति सोमो ददतेः येति ग्रावण्यः येति वायव्यानि येति द्रोणकलशमिति द्रोणकलशमुदिति पत्नीं येति नयन्ति अन्विति अनागुंसि प्रेति वर्तयन्ति यावत् एव अस्य अस्ति तेन सह स्वर्गमिति सुवहागम् लोकाम् एतेन यावत्येतनयावत्याः ऋचा आग्नेयद्रयित्याग्ने युद्धेः जुहोति सुवर्गस्येति सुवहास्य लोकस्याभिनीत्या इत्यभिनीत्यै ग्रावण्यः वायव्यानि द्रोणकलशमिति द्रोणकलशम् आग्नेयद्रयित्याग्ने युद्धे उपेति वासयति वीतिः येनं तैः गृह्णते यत् सः वासयेत् अपवायेत सौम्या प्रेतिपादयति स्वया एव येनं देवतया प्रेतिपादयति आदित्याः सदः असि आदित्याः सदः येति सीता इति आह यथा गजुरिति यथा यजुः एव एतद् यजमानः वै एतस्य पुरा गोप्ता भवति एषः वहादेव सवितः सोमः इति आह सवित्रप्रसोद इति सवित्रे प्रसोदः एव येनं देवताभ्यः सम्प्रेति यच्छति एतद् त्वां सोमा देवः देवान् उपेति अगाः इति आह देवः हि एषः सन् देवान् उपैतीत्युपएति इदम् अहं मनुष्यः मनुष्यान् इति आह मनुष्यः हि एषः सन् मनुष्यान् उपैतीत्युपएति यत् एतत् यजुः न ब्रूयात् अप्रजा इत्यप्रजाः अपसुः यजमानः स्यात् सः प्रजयेति प्राजगाः सः रायः पोषेण इति आह प्रजयेति प्राजगाः एव पशुभिरिति पशुभिः सह इमं लोकम् उपावर्तत इत्युप आवर्तते नमः देवेभ्यः इति आह नमस्कार इति नमःकारः हि देवानां प्रसेति स्वाधा पितृभ्य इति पितृभ्यः इति आह सदाकार इति स्वधाकारः हि पितॄणाम् इदम् अहं निर्दिवरुणस्य पाशात् इति आह वरुणपाशात् इति वरुणपाशात् एव निर्दिमुच्यते अग्नेः व्रतपद इति व्रतपदेः आत्मनः पूर्वा तनोः आदेयेत्यादेया इति आहुः कः हि तत् वेदायत् वसीयान् स्वे वसे भूते पुनः वा ददाति न वा इति ग्रावाणः वै सोमस्य राज्ञः मलिम्लुसेनेति मलिम्लुसेनायः एवं विद्वान् ग्रावण्यः आग्नेयद्रयित्याग्ने इद्धेः उपवासयतीत्युपवासयति न येनं मलिम्लुसेनेति मलिम्लुसेना विन्दति वैष्णव्या योगम् अच्छायेति वैष्णवः वै देवतया योगः स्वया येनं देवतया अच्छायेति अतिथि अन्यान् अगाम् न अन्यान् उपेति अगाम् इति आह अतिथिः अन्यान् येति न अन्यान् उपैतीत्युपयेति अर्वाक् त्वा परैः अविदम् परः परैः इति आह अर्वाक् हि येनं परैः विन्दति परः अवरैः तं त्वाजुषे वैष्णवं देवयज्ञाय इति देवयज्ञायै इति आह देवयज्ञाय इति देवयज्ञायै हि येनं जुषते देवः त्वाः सविता मध्वा अनक्तु इति आह तेजसा एव येनम् अनक्ति ओषधे त्रायस्व येनं स्वधित इति स्वाधिते मा येनं हिगंसिः इति आह
आज्ञः वै स्वधितिरिति स्वाधितिः सा स्वधितेरिति स्वाधितेः वृक्षस्य बिभ्यतः प्रथमेन शकलेन सह तेजः परेति वदति यः प्रथमः शकलः परापदेति परापदेते ताम् अपि येति हरेते सा तेजसं येवायनं येति हरति इमे वै लोकाः युपाते प्रगत इति प्रागतः बिभ्यति दिवम् अग्रे नामालेखैः अन्तरिक्षं मध्ये नामाहिगंसिः इति आह येभ्यः एव एनं लोकेभ्यः समयति वनस्पते सतवलस इति सतावलसः वीतिरोह इति आवृश्चन इत्यावृश्चने ज्योति तस्माद् आवृश्चनादित्यावृश्चनाद् वृक्षाणां भूयागुंसः उदिति तिष्ठन्ति सहस्रवलसा इति सहस्रवलसाः वीति वयम् गृहेमा इति आह आदिशमित्यादिशं एव एताप्येति शास्त्रे अनक्षसङ्गमित्यनक्षसङ्गं वृश्चेत् यत् अक्षसङ्गमित्यक्षसङ्गं वृश्चेत् अधैशमित्यधः ईशां यजमानस्य प्रमायुकमिति प्रामायुकं स्यात् यं कामयेत अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः स्यात् इति आरोहमित्या आरोहं तस्मै वृश्चेत् एषः वै वनस्पतीनाम् अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः एव भवति यं कामयेत अपसुः स्यात् इति अपर्णं तस्मै शुष्काग्रमिति शुष्काग्रं वृश्चेत् एषः वै वनस्पतीनाम् अपसव्यः अपसुः एव भवति यं कामयेत पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति बहुवर्णमिति बहुवर्णम् तस्मै बहुशाखमिति बहुशाखं दृश्येत् एषः वै वनस्पतीनां पशव्यः पशुमानिति पशुमान् एव भवति प्रतिष्ठितमिति प्रतिष्ठितं दृश्येत् प्रतिष्ठाकामस्येति प्रतिष्ठाकामस्याजेषः वै वनस्पतीनां प्रतिष्ठित इति प्रतिष्ठितः यः समे भूम्यै स्वात् योनेः रूढः प्रतीति तिष्ठति यः प्रत्यङ् उपनत इत्युपनतः तं वृश्चेत् सः हि मेधम् अभीति उपनत इत्युपनतः पञ्चारत्नमिति पञ्चारत्निं तस्मै वृश्चेत् यं कामयेत उपेति येनम् उत्तर इत्युत्तरः यज्ञः नमेति इति पञ्चा क्षरेति पञ्च अक्षराः पङ्क्तिः पाङ्क्तः यज्ञः उपेति येनम् उत्तर इत्युत्तरः यज्ञः षडरत्नमिति षडे अरत्निं प्रतिष्ठाकामस्येति प्रतिष्ठाकामस्य षडे वै ऋतवः ऋतुषु एव प्रतीति तिष्ठति सप्तारत्नमिति सप्तारत्निं पशुकामस्येति पशुकामस्य सप्तदश इति सप्तपदाः शक्वरी प्रसवः सक्वरी पशून् एव अवेति रुन्धे नवारत्नमिति नवारत्निं तेजस्कामस्येति तेजः कामस्य त्रिवृतेति त्रिवृताः सोमेन संमितमिति संमितं तेजः त्रिवृतिति त्रिवृते तेजस्वी एव भवति एकादशारत्नमित्येकादशारत्निम् इन्द्रियकामस्येति इन्द्रियकामस्य एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षराः तुष्टके इन्द्रियां तुष्टके इन्द्रियावि एव भवति पञ्चदशारत्नमिति पञ्चदशारत्निं भ्रातृयवत इति भ्रातृयावतः पञ्चदश इति पञ्चदशाज्रः भ्रातृया विभूत्या इति भ्रातृया विभूतिः सप्तदशारत्नमिति सप्तदशारत्निं प्रजाकामस्येति प्रजाकामस्य सप्तदश इति सप्तदशः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्त्यै एकविंशत्
अरत्यरत्यमित्येकविंशति अरत्निं प्रतिष्ठा कामस्येति प्रतिष्ठा कामस्यायेकविंश इत्येका विगुंसः सोमानां प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठितिः अष्टाश्रित्यष्टा अश्रिः भवति अष्टाक्षरे अष्टा अक्षराः गायत्री तेजः गायत्री गायत्री यज्ञमुखमिति यज्ञमुखां तेजसा एव गायत्र्या यज्ञमुखेनेति यज्ञमुखेन संहित इति संहितः पृथिव्यै त्वाहा अन्तरिक्षाय त्वाहा दिवे त्वाहा इति आहायेभ्यः एवायेनं लोकेभ्यः प्रेति उक्षति पराञ्चं प्रेति क्षति पराङ्गे इव हि स्वर्ग इति सुभागः लोकः क्रूर इवा वै एतते करोति यते खनति अपः अवेति नयति शान्ति यवमतिरिति यवामतिः अवेति नयति ऊर्ध्वे वै यवः यजमानेन यूपः संमित इति संमितः यावाने एव यजमानः। ఓం నమో భగవత్యై సర్వమంగళదాయిన్యై నమో నమః. అమ్మా, సమస్తమైన భక్తులకు కోరుకున్నటువంటి మంగళాలు శుభాలను కొల్లలుగా అందించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కరుణామూర్తివి మీకు నమస్సుమాంజలు అంటున్నారు. సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వమంగళదాయిని సర్వసమ్మానితే దేవి పద్మావతి నమోస్తుతే. సర్వహృద్దహరావాసే సర్వపాపభయాపహే అష్టైశ్వర్యప్రదే లక్ష్మీ పద్మావతి నమోస్తుతే. ఎవరి హృదయంలో ఏది ఉందో, ఏ కోరికతో తన దగ్గరకు వచ్చారో, ఏది వారికి సరి అయినటువంటిదో తెలిసి చక్కగా అందించేటువంటి సర్వజ్ఞురాలు, ఏది కోరుకున్నా కాదనకుండా లేదనకుండా ఇచ్చేటువంటి సర్వవరదా అని చక్కగా భక్తుల చేత నిరంతరం కీర్తించబడుతున్నటువంటి గొప్ప ఇల్లాలు, సమస్త మంగళాలను చక్కగా శుభంగా నిరంతరం అందించేటువంటి మంగళరూపిణి అని అందరి చేత నిరంతరం పూజించబడుతూ కీర్తించబడుతూ ఆరాధించబడుతున్నటువంటి పద్మావతి అమ్మ మీకు నమస్సుమాంజలు అంటూ భక్తులు అదిగో ప్రార్థిస్తూ ఉండగా చక్కగా అద్భుతమైన పవిత్రవంతమైనటువంటి పసుపుతో కూడినటువంటి ద్రవ్యాన్ని తన యొక్క మాంగళ్య రూపంలో చక్కగా ధరించినటువంటి ఆ మూర్తి పాంచరాత్ర ఆగమ విధానంతో తనను చక్కగా అర్చిస్తున్నటువంటి కైంకర్యపురుల యొక్క అర్చనలు అందుకుంటూ అదిగో చక్కని సాంబ్రాణి పరిమళాలతో కూడినటువంటి ఆ సేవా విశేషాన్ని అందుకుంటూ పరిమళభరితమైనటువంటి ఘృత నీరాజనం నేతితో తడిపినటువంటి ఒత్తిని చక్కగా భక్తిపూర్వకంగా వెలిగించి హారతిస్తుంటే అందుకొని కైంకర్యపరులు ఇస్తున్నటువంటి నైవేద్య విశేషాలతో సేదదీరి చక్కగా ఆనంద ఘృత నీరాజనాన్ని అందుకున్నటువంటిది అమ్మ. మెరుస్తున్నటువంటి కన్నులతో చిరునవ్వులతో ప్రకాశంగా ఉన్నటువంటి స్వామి పద్మ ద్వంద్వం దగ్గర ఆ సమస్తమైన సేవలు అందుకున్నారు. అష్టైశ్వర్యప్రదురాలుగా అమ్మవారు సమస్త పాపాలను భక్తుల నుంచి దూరం చేస్తూ అందరి హృదయాలలో ప్రకాశిస్తూ అదిగో మాంగళ్య ధారణ స్వీకరిస్తున్నారు. పద్మావతి రమణ గోవింద. ఓం
रसनाय यजमानेन योपः संमित इति संमितः यजमान एव ऊर्जा समिति अर्थयति नाभिदग्न इति नाभिदग्ने परिदिव्येति नाभिदग्न इति नाभिदग्ने एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्मादेनाभिदग्न इति नाभिदग्ने ऊर्जा भुञ्जते यं कामयेत ऊर्जा येन रोचन रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः మరచినే వాడికైన వాడు నీకు
रक्षकुणे करवे वीति अभ्ययेयम् इति ऊर्ध्वां वाहातस्य अवाचीं वा अवेति ऊहेते ऊर्जा एव येनं वीति अर्धयति यदि कामयेता वर्षुकः पर्जन्यः स्यात् इति अवाचीम् अवेति ऊहेते वृष्टिम् एव नीति यच्छति यदि कामयेता अवर्षुकः स्यात् इति ऊर्ध्वाम् उदिति ऊहेते एव उदिति यच्छति पितॄणां निघातमिति निघातं मनुष्याणाम् ऊर्ध्वं निघातादिति निघातात् येति रसनायाः ओषधीनां रसनां विश्वेषां देवानाम् ऊर्ध्वं रसनायाः येति चशालात् इन्द्रस्य चशालं साध्यानाम् अतिरिक्तमित्यति सः वै एषः सर्वदेवत्यै सर्वा देवत्याः यते योपहायते योगं मिनोति सर्वाः एव देवताः प्रीणाति यज्ञेन वै देवाः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन्नेते अमन्यन्त मनुष्याः नः अन्वा भविष्यन्ति नो भविष्यन्ति इति ते यूपेन योपयित्वा सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन्नेतां ऋषयः यूपेन एव अनुप्रेति अजानन्ने तदे यूपस्य यूपत्वमिति यूपात्वं यते यूपं मिनोति स्वर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य प्रज्ञात्या इति प्रज्ञाति पुरस्तात् मिनोति पुरस्तात् हि यज्ञस्य ज्ञायत इति प्रज्ञायते अप्रज्ञातमित्यप्रज्ञातं हि तत् यत् अतिपन्न इत्यतिपन्ने आहो इदम्
कार्यम् आसीत् इति साध्याः वै देवाः यज्ञम् अदिति अमन्यन्त तान् यज्ञः न अस्पृशते तान् यद् यज्ञस्य अतिरिक्तमित्यतिरिक्तम् आसीत् तद् अस्पृशते अतिरिक्तमित्यतिरिक्तम् वै एतद् यज्ञस्य यत् अग्नौ अग्निम् मथित्वा प्रहरतीति हरति अतिरिक्तमित्यतिरिक्तम् एतद् योपस्य यद् ऊर्ध्वम् शशालात् तेषाम् तद् भागधेयमिति भागधेयम् तान् एव तेन प्रीणाति देवाः वै सर्गस्थित इति संस्थिते सोमे एति शुचः आहरन् एति यूपम् ते अमन्यन्त यज्ञवेशसमिति यज्ञवेशसं वै इदं कुर्मः इति ते प्रस्तरमिति प्रस्तरम् सृजां निष्क्रयणमिति निःक्रयणम् अपश्यन्ने सर्वं योपस्य सर्गस्थित इति संस्थिते सोमेति प्रस्तरमिति प्रस्तरम् हरति जुहोति स्वरम् अयज्ञवेशसायेत्ययज्ञवेशसाय साध्याः वै देवाः अस्मिन् लोके आत्मवन्नेन अन्यत् किंचन मिषद् ते अग्निम् एव अग्नये मेधाय एति अलभन्त न हि अन्यत् आलम्भ्यमित्यालम्भ्यम् अविन्दन् तथा वै इमाः प्रजा इति प्रजाः प्रेति अजायन्त यत् अग्नौ अग्निम् अधित्वा प्रहरतीति हरति प्रजानामिति प्रजानाम् प्रजननायेति प्रजननाय रुद्रः वै एषः यत् अग्निः यजमानः पशुः यत् पशुम् आलभ्येत्य आलभ्य अग्निम् मन्थेत् रुद्राय यजमान पूर्णाहुतिमुत्थवान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा।